Sobra na ata sila eh. Mamaya na tayo. Mamaya tayo, sabay ulit tayo. Mahaba pa naman eh, oras. Kulang pa ba sila? Tingnan mo kung kulang. Sobra pa isa, no? Meron ba? Ay! Wala pa. Wala pala. Kala ko ako muna. Announce daw. Announce ka, announce. Nagtatawa ako dyan. Saan the boy? Wala? Go, 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 go. Saan? Wala, wala. Now on is the boy. Drop pass. Kay Dustin nagalaray. Wow! 2 points, 3 points by Dustin. 5-2 ang score. Oy, wala. Boom! Grabe talaga. Iba talaga nagagawa ng ek ni Pau Pau. Sobra siwal mo, Papik. Oy, wala. Nakuha na siya. Siya ang bigay ngayon kay Go. Balik kay Sean. Balik kay Go. Balik kay Sean. Sean, for 2. Go. Dustin, pumukol sa tres. Wala. Nakuha ngayon ni Go. Huli. Saan the boy drop na sky? Uy! Yan lang naman naman ulit Dustin. Go on the middle. Dapat kay Pabik, balik kay Siyam, balik kay Nobu Boy. 2 boy. Pasabit na naman yun. O may referee. 6-4 ang score. Yun o, all 6. Oy! What a crossover. Oy! What a spin move. Wow! What a pass. Wow! Buta ka! Oy! Ay! Ah! 8-6. Go! Bravo! Oy! Balik kay Pabik. Balik kay Sean! Wala. May number 7 naman kay Dustin. What a play! 10-6. Lamang ng 4 ang Team Dustin. Oy! Ah! Wala. Ay! 12-6. Bravo.
Oy, what a pass. Oy. Change code. Change code. 12-8. 12-8. Number 7. Milo shot. Milo shot. Oy, oy, grabe naman yun. Kyrie Irving. Hey. Luka. Oy, babe. Kyrie. Yes, sir. 10-12. Saan ba ay? Oy! Wow! Good moves, ha? No, oy! Super 16-10. Last 3 minutes. Oy, Bobby, my idol. Ano gagawin mo, my idol? Hey, bigay kay Voltas 5, palay kay number 36. Hey. Tawa number 7. Oh, like an ball. Tama ka. Oh, hindi na ka nagawa. Ano ginagawa? Ano ba? Oh, huli ka. Nakakuha ni Sean. Oy, your step. Tawali number 7. Oy, number 7, Milo pass. Idol! Nobu. Trapas. Oh, basic. Oh, yang apa tuh? Ayan na. Dustin. Ay. Nobu. Oy, umikot. Bigay kay. Number 31. Oy, iwan sabit. Walang referee, ha? Sando Boy. Yes, sir. 21-10. Lamang ang Team Dustin ng 11. Oy, bend the back. Oy, step back. Tawa ni Sando Boy. Stop. Grabe naman yun. 23-10. Last 1 minute and 10 seconds. Wait. Nobu. Oy. What? 58 seconds. Dustin. Titira sa tres. Sure po yan. Oy, ang layo ng tawa. Nasobra na ta sa intro. Sabi, 45 seconds. Nobu. No, number 36. Oy! Step up! Wait! 30 seconds. Sando Boy, pinibasikan. Yun, no? 25-12. 20 seconds in a game. Seconds. 5 seconds.